погано це влияло на Фімару. Я не змогла її пити. Понятно. Угу. А як ти заказала? цього. Його назначають в Україні, так? Hindi siya black, may blue, ayan o. Ang cute. Wow, it's so cute. Ang cute niya. Ang lit-lit lang yan. Ang ganda ng kulay oh. Diba? Ang liit niyan.